हास्टेनि पानीसागरनि तंनाय पिनाकी दे 1986 बिसिव त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेजनि सिमी मेकानिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अंखा ब मुंबईनि काइसा सॉफ्टवेयर कंपनीनि डाइरेक्टर अंगै सामुंख्लाय तंमानि थानाय 21 अक्टोबर सालमारिव पिनाकी देवीनि बिहिगनो गोल्ड ब्लेडेड ऑपरेशन खालायना बागैनो मुंबईनि लैंड शाकामनगो लांथांमानि आरो बिनि बिहिगनि ऑपरेशन बो अंखा थानाय 21 अक्टोबरनि हरनो बडिनार खालायना बागै शाकामनगनि सिमी लामा गानानि काइसा होटेलो थांगै तंमानि आजरावनो खरसा उमर कासु गेस लाबोनो बाइक बाइक क्लाइ थुताइ रेखा लगी लगिनो क्लाइ थांगै सागो दुखु मान का पिनाकी दे बनो आफ्रोनो रिलायंस शाकामनगो तलाङै थांजाखा थानाय 24 अक्टोबर सालमारिवनो लांमासोखा पिनाकी देनि अभाइके लांमासोमानि बागैनो बे नगनि बर रगनो खा खामो याफरका NIT agartala alumni मथानि अजामा संकक्ति सालो राजाखर आगुलिनि उमाकान्त एकाडेमीनि उल्टा फासिंगो मुम्बाति मुसुंगै खा खामलाय मुं याफरकाते सामुं सित्राख्लायनायनो सातमुरना बागैनो सानमुं ख्लायक्या आबोनि उलो NIT agartala alumni bwkhakनो तापस बत्ताचारी साख्लायक्या पाति मुंबई गताल जागनाय रमजान बागैनो महाराष्ट्र पुलिस कमिशनारनि थानिबो कयमं खलायका बरक आम कयमंनि बिसिंतैनो काइसा सैब्लायनि बिसिंतैनो ताबुक हास्टेनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहाते हास्टेनि पुलिसनि अग्रा नायकलाइन थानिबो रजाखानि सायखानारका ও আমাদের বোম্বে অ্যালামনির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল এবং খুব সক্রিয় কর্মী। গত বছরও আগরতলা আমাদের গ্লোবাল অ্যালামনিতে জানুয়ারির 12, 13, 14 তারিখ ও আগরতলা এসে গেছে। প্রত্যেক বছর অ্যালামনিতে এখানে আছে। আমাদের অ্যালামনির সঙ্গে NITর ফ্র্যাটার্নিটির সঙ্গে ওর খুব রিলেশন ছিল ভালো এবং আমরা চাই আমরা অনারেবল CM এর আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি কমিশনার অফ পুলিশ মহারাষ্ট্র। এই সেই মেমোরেন্ডামের কপি আমরা অনারেবল CM এর কাছে দিয়েছি। ওনার তরফ থেকে যাতে একটা কিছু রিকোয়েস্ট পাঠানো হয় দোষীরা যাতে বিচার পায়। আমরা একটা কপি আমরা দেখা করেছি ডিজি পুলিশ অনুরাগ ধানকর স্যারের সাথে। উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রম্পট অ্যাকশন নিয়েছেন। আমরা চাই সারা ভারতবর্ষ সহ আমাদের রাজ্যেও এভাবে র্যাকলেস ড্রাইভিং যেভাবে বাড়ছে এতে প্রাণহানি হচ্ছে, এক একটা ফ্যামিলির সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের জুভেনাইল ইনসিডেন্ট। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।